Uy, ano yung ginagawa nyo? Tinidor! Kasali yung tinidor. Ayan o, binubuksan nila guys. So. Right. Next ako. Next ano naman. Next gadget promo. Alright. Ano kayang binubuksan na nila oh. Wala. Alright. Ayan yan sila oh. Pinan mo, mga gwapo pa oh. May mga libre pa. Grabe. Pawis na pawis na. Alright. Ano yan? Ano yung chocolate? Uy, wow! DSLR! Oh my goodness! Yun, man. Ang ganda talaga niyan, bro. Wow! Parang MacBook Air na, bro. Wow! Ganun pa rin. Buksan mo nga yun. Ang pinagkaiba sa Mapayat lang na phone. Pero mas powerful talaga yung processor. Pro na pro. Ready na OS nyo, di ba lahat na? Ready na. Plug and play. That's a plug and play. Oo. Okay. Alright. Oh. Ayan oh. Ayan. Grabe. Parang masarap huwag pindutan. Wow. 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 Super. Try mo nga, turn it on. Super bro. Ayan. Ay, grabe. Speechless oh. Parang gusto ko nga. Linton, ano masasabi mo? Ano? Lopez. Linton, ano masasabi mo? Thank you sa SWA. Kahit mas maganda pa nakuha ko. Wow! Sir Francis, thank you, Lord. Right. Oh? And you get more than what you expect in SW. Yes. Thank you. Ano pa masasabi mo? Speechless na. Yan. Wala. Ito, may isa pa mag-share, oh. Yan, si Jeffrey Perez. Share mo ako. Alright. Sir, thank you very much po sa opportunity. Okay. Grabe. Ito lahat, Nice oh. deserved it. Grabe, sa SWA, grabe, laging may pamasko. Merry Christmas. And you're next. Yeah. Kayo na susunod. And then Alright. sa likod. Like, yan. Like it talaga. Only in SWA, bro. Yes. Paano ko gusto guys? Grabe. Tulad ko kiyo. Tulad namin. Oh my goodness. Thank you, Lord. Thank you. Yan, kailangan pa yung format yan. Wala nang power dito, bro. Wala bang power? Wala na. Sanay sa... Ayan o, binubuksan. Ang Nikon DSLR, grabe. Ang lens niyan, 55. Grabe. Pwede mo to off agad, sir. Hold mo lang siguro. Ganda yan. Ayaw mo i-set na muna.